Bonjour, Jessica Humphries de Énergie Santé Optimale. J'espère que vous passez une excellente journée. Hello, Jessica Humphries from Energy Optimal Health. I hope you're having an amazing day. So this morning I'm in the Domaine Saint Bernard in Mont-Tremblant. Behind me is Mont-Tremblant, the mountain, as well as the beautiful colors that are starting to pop up into the Laurentians. Aujourd'hui, je suis au Domaine Saint Bernard à Mont-Tremblant. En arrière de moi, c'est la station de Mont-Tremblant et les belles couleurs commencent à sortir dans les Laurentides pour l'automne. So today is going to be your HIIT Fit, High Intensity Interval Training. Aujourd'hui, c'est les intervalles à haute intensité. It's going to be 40 seconds work, 20 seconds rest by interval, and we have 5 exercises. Alors, on va travailler par intervalle, 40 secondes de travail, 20 secondes de repos, et on va avoir 5 exercices. Vous avez besoin de votre matelas. Trouvez-vous un espace intérieur ou extérieur. Okay, so get yourself out a mat. You're going to need to be inside or outside using your phone, your tablet, your computer, alors votre téléphone, une tablette, sinon votre ordinateur. Are you ready for your energy fit today? Let's do it! On commence le réchauffement. Rotation des bras vers l'avant. On prend des grandes respirations. So taking nice deep breaths. Arm rotations towards the front. Feet firmly placed in the ground et vers l'arrière. Let's go towards the back. Make sure we're taking nice deep breaths. All right, 3, 2, and 1. One hand up towards the sky, one towards the floor. I'll show it to you from the side. Et on switch. You want to lower your shoulder blades, lower your shoulders. Really lengthening. And one more time. Great. Avec les pieds bien ancrés au sol, flexion vers l'avant, pouce dans les pieds et remonte. On contracte les muscles en arrière des fesses et en arrière des cuisses. 5 times. Expire en montant. 2, 3, 4 et 5. On va faire quelques lunges qui avancent vers l'avant. On pousse dans le talon du pied en avant, on remonte. Contracte bien les abdominaux pour remonter. On va réveiller les cuisses, les muscles de nos fessiers. Okay, so we're going to be warming up our legs. Make sure to engage your core as you come up, pushing through the front heel. 4, 3, 2 et 1. Alors, jambes distance des hanches, on va faire des squats, 10 squats. Pushing through the heel again. All right, keep it up. Breathing out as you come up. For 5, 4, 3, 2, and 1. And jog on the spot. On jog sur place. On recule les épaules. On prend des grandes respirations. Alors, j'espère que vous passez une belle semaine. Hope you're having a great week. Et que vous avez aimé le premier entraînement. And that you enjoyed your first training of the week. Okay, this is number 2. Alright, lift up the knees. On lève les genoux un petit peu. Up, up. Just to get the blood flowing. Le sang qui circule. On réveille notre système cardiovasculaire. And jog on the spot, low knees. Let's go. Quick, 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 quick. Quick feet. Nice deep breaths. And lift up the knees again. Up, up, up. Let's kick our feet up towards the back. Okay, we have a non-impact or we have with impact. Up, up. Keeping a nice straight back. Engage your abdominal muscles and breathe. 3, 2, and 1. So I want you to continue doing the warm-up. We're going to do 10 jogs on the spot, 10 squats, 10 bum kicks. Alors, continue le réchauffement. On va faire 10 jogging sur place, 10 squats, ensuite 10 talons aux fessiers rapides ou plus lents. Et moi, je vais expliquer l'entraînement aujourd'hui. Alors, c'est le HIIT Fit, intervalle à haute intensité.
40 secondes de travail, 20 secondes de repos. Je vais vous montrer les 5 exercices qu'on... On a beaucoup d'exercices aujourd'hui qui sont en charge de notre propre corps. Alors, si vous avez des blessures au niveau des épaules ou des genoux, vous pouvez utiliser les alternatives que je vais proposer. So we have a lot of exercises today that are going to be using our own body weight. So if we have sore shoulders or sore knees, make sure to take the alternatives. All right, so here we go. I'm going to show you the 5 exercises. Make sure you're warming up. I see you. Keep going. Get that heart rate up. Get that sweatiness going. So exercise number 1, numéro 1, les squats. Jambes distance des hanches, fesses loin derrière. Intensité numéro 1. Si on en veut plus, on rajoute un poids. If you want more, put in a 5 to 10 pound weight. Et si vous en voulez plus, squat saut. Okay? Exercice numéro 1. Exercise number 2. Numéro 2, on va ramper. Ça va travailler le devant des épaules et aussi nos cuisses. Alors, on se met en position quadrupède. Épaules au-dessus des poignets, on allonge la tête jusqu'au coccyx et on rampe sans mettre les genoux au sol. On rampe en avant, ensuite par en arrière et on rampe en avant, par en arrière. Si vous avez vraiment mal à une épaule, vous pouvez juste rester comme ça dans la planche quadrupède. Ensuite, exercice numéro 3, c'est un shuffle avec un kick back. Je vous le montre. On se place sur le côté. On fait 3 shuffles très bas. 1, 2, 3. On sort les mains, sort les pieds, rentre les pieds. If you want a little bit more, jump out, jump in. 1, 2, 3. Out, in. Okay? Ça, c'est exercice numéro 3. Numéro 4, number 4. Vas-y sur votre matelas. Le cycliste pour travailler les obliques. On bascule le bassin, met en arrière de la tête. Alors ça, c'est alternative numéro 1. Side crunch ou le cycliste. On allonge la jambe. Hop, 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 hop. Et ensuite, le dernier exercice, last exercise, which is also going to be working a lot of our shoulders and stabilizer muscles, c'est la planche dynamique. On commence épaules au-dessus des poignets, on allonge, on descend sur les avant-bras et on remonte et on remonte. On descend, on descend, on remonte. If ever you have a really sore shoulder, you can stay in this position or this position. Sinon, vous pouvez aussi mettre les genoux au sol. Alors, prends une petite gorgée d'eau et on va... Prepare for 10 seconds. OK, on commence dans 5 secondes. Les squats. 3, 2, 1. C'est parti. On pousse dans les talons. On remonte, on contracte les muscles de nos fessiers en arrière. Les genoux sont en ligne avec les gros orteils. So you want to have hip width apart, your feet hip width apart. Your knees are in line with your big toes, pushing through those front heels. All right, we could do this, we could do this. Keep it up. Make sure you're breathing. Remember, you can hold on to a weight or you could do your jump squats. The jump squats. All right? So you choose what's best for you. 2, 1. Work out for 20 All right, seconds. 20 seconds rest. We're going to get into the crawling. So get into a position. You have your shoulders over your wrists. Your knees are not touching the ground. All right, we could do this. 3, 2, 1. All right, we're going to go Work forward. for 40 seconds. On avance. Ensuite, on recule. On avance. Et on recule. Si jamais c'est trop, vous restez dans la position quadrupède comme ça. Belle ligne avec le corps. You can put your knees down if it's too much. Sinon, on continue. On est capable, on est bon, on est bonne. Keep it up, keep it up, keep it up. Keeping a nice posture. Up, 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 up. You could do it. We're almost there. Go, 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 go. 3, 2,
1. Work All out right. for 20 seconds. We're gonna get up. On va se préparer pour shuffle et le kickback. Placez-vous sur le côté. Où est-ce que vous allez avoir de l'espace? Il reste 5 secondes. 3, 2, On descend notre centre de gravité. for 40 seconds. 1, 2, 3. On met les mains, on sort les pieds, on rentre les pieds, on reste bas. 1, 2, 3. On peut sauter les pieds ou rentrer les pieds. 1, 2, 3. Out, in. 1, 2, 3. Fais attention pas que le dos s'affaisse. Okay, we don't want any saggy backs. Really nice long back. Il reste 15 secondes. On est capable. On respire. Out, in. 1, 2, 3. 5 secondes. 2. Woo! Work out for 20 Excellent. seconds. On va aller descendre. On va travailler nos obliques. Le cycliste. Placez-vous sur votre matelas. On bascule le bassin. 2 mains en arrière de la tête. On peut faire side crunch ou le cycliste. 1. C'est Work parti. for 40 seconds. Épaules aux genoux opposés. Si on en veut plus, if you want more, really lengthen that leg. Up, up. Continue, continue, on est capable. N'oubliez pas, on peut toujours choisir l'option, OK, de side crunch. You can always go back to the side crunch option. Les mains sont là pour guider la tête et non pour tirer dessus. All right, keep it up, keep it up. We can do it. We're almost there. Make sure you're breathing. 3, 2, 1. Excellent. Work out for 20 OK. seconds. On va aller sur la planche dynamique. Et alors, si jamais ça vous fait mal à l'épaule, vous pouvez le faire juste plus statique. Et aussi sur les genoux. Alors, on se place. Il reste 5 secondes. 3, 2, 1. Et go. Work for On met 40 les seconds. avant-bras. On remonte. On remonte. You can also do it on your knees. What we want is a really nice long spine. Make sure you're breathing. Okay? Up, up. Okay? If you also can do it just a static move here. If not, there's 20 seconds left. We could do this. We've got this. Up, 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 up. Always bringing your hands under your shoulders. Les mains en dessous des épaules. Il reste 10 secondes. On est capable. On respire. 5. 3, 2, 1. Woo! Work out for 20 seconds. Excellent. Alors, on va dans la posture de l'enfant. On prend quelques grandes respirations. Prepare for 10 seconds. OK, on commence dans 5 secondes. Les squats. 3, 2, 1. Work for C'est 40 parti. seconds. On pousse dans les talons. On remonte, on contracte les muscles de nos fessiers en arrière. Les genoux sont en ligne avec les gros orteils. So you want to have hip width apart, your feet hip width apart. Your knees are in line with your big toes, pushing through those front heels. All right, we could do this, we could do this. Keep it up. Make sure you're breathing. Remember, you can hold on to a weight, or you could do your jump squats. The jump squats. All right? So you choose what's best for you. 2, 1. Work out for 20 All right, seconds. 20 seconds rest. We're going to get into the crawling. So get into a position. You have your shoulders over your wrists. Your knees are not touching the ground. All right, we could do this. 3, 2, 1. All right, we're going to go Work forward. for 40 seconds. On avance. Ensuite, on recule. On avance. Et on recule. Si jamais c'est trop, vous restez dans la position quadrupède comme ça. Belle ligne avec le corps.
You can put your knees down if it's too much. Sinon, on continue. On est capable, on est bon, on est bonne. Keep it up, keep it up, keep it up. Keeping a nice posture. Up, 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 up. You could do it. We're almost there. Go, 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 go. 3, 2, 1. All right. 20 seconds. We're gonna get up. On va se préparer pour shuffle et le kickback. Placez-vous sur le côté. Où est-ce que vous allez avoir de l'espace? Il reste 5 secondes. 3, 2, On descend notre centre de gravité. 1, 2, 3. On met les mains, on sort les pieds, on rentre les pieds, on reste bas. 1, 2, 3. On peut sauter les pieds ou rentrer les pieds. 1, 2, 3. Out, in. 1, 2, 3. Fais attention pas que le dos s'affaisse. Okay, we don't want any saggy backs. Really nice long back. Il reste 15 secondes. On est capable. On respire. Out, in. 1, 2, 3. 5 secondes. 2. Woo! Workout for 20 Excellent. seconds. On va aller descendre. On va travailler nos obliques. Le cycliste. Placez-vous sur votre matelas. On bascule le bassin, 2 mains en arrière de la tête. On peut faire side crunch ou le cycliste. 1. C'est Work parti. for 40 seconds. Épaules aux genoux opposés. Si on en veut plus, if you want more, really lengthen that leg. Up, up. Continue, continue, on est capable. N'oubliez pas, on peut toujours choisir l'option. Okay? The side crunch. You can always go back to the side crunch option. Les mains sont là pour guider la tête et non pour tirer dessus. All right, keep it up, keep it up. We can do it. We're almost there. Make sure you're breathing. 3, 2, 1. Excellent. Workout for 20 Okay. seconds. On va aller sur la planche dynamique. Okay, alors, si jamais ça vous fait mal à l'épaule, vous pouvez le faire juste plus statique et aussi sur les genoux. Alors, on se place. Il reste 5 secondes. 3, 2, 1. Et go. Work for On 40 met les seconds. avant-bras. On remonte. On remonte. You can also do it on your knees. What we want is a really nice long spine. Make sure you're breathing. Okay? Up, up. Okay? If you also can do it just a static move here. If not, there's 20 seconds left. We could do this. We've got this. Up, 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 up. Always bringing your hands under your shoulders. Les mains en dessous des épaules. Il reste 10 secondes. On est capable. On respire. 5. 3, 2, 1. Woo! Workout for 20 seconds. Excellent. Alors, on va dans la posture de l'enfant. On prend quelques grandes respirations. Prepare for 10 seconds. OK, on commence dans 5 secondes. Les squats. 3, 2, 1. Work for C'est 40 parti. seconds. On pousse dans les talons. On remonte, on contracte les muscles de nos fessiers en arrière. Les genoux sont en ligne avec les gros orteils. So you want to have hip width apart, your feet hip width apart. Your knees are in line with your big toes, pushing through those front heels. All right, we could do this, we could do this. Keep it up. Make sure you're breathing. Remember, you can hold on to a weight, or you could do your jump squats. The jump squats. All right? So you choose what's best for you. 2, 1. Workout for 20 All right, seconds. 20 seconds rest. We're going to get into the crawling. So get into a position. You have your shoulders over your wrists. Your knees are not touching the ground. All right, we could do this. 3,
2, 1. All right, we're going to go Work forward. for 40 seconds. On avance. Ensuite, on recule. On avance. Et on recule. Si jamais c'est trop, vous restez dans la position quadrupède comme ça. Belle ligne avec le corps. You can put your knees down if it's too much. Sinon, on continue. On est capable, on est bon, on est bonne. Keep it up, keep it up, keep it up. Keeping a nice posture. Up, 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 up. You could do it. We're almost there. Go, 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 go. 3, 2, 1. Work All out right. for 20 seconds. We're gonna get up. On va se préparer pour shuffle et le kickback. Placez-vous sur le côté. Où est-ce que vous allez avoir de l'espace? Il reste 5 secondes. 3, 2, On descend notre centre de gravité. for 40 1, seconds. 2, 3. On met les mains, on sort les pieds, on rentre les pieds, on reste bas. 1, 2, 3. On peut sauter les pieds ou rentrer les pieds. 1, 2, 3. Out, in. 1, 2, 3. Fais attention pas que le dos s'affaisse. Okay, we don't want any saggy backs. Really nice long back. Il reste 15 secondes. On est capable. On respire. Out, in. 1, 2, 3, 5 secondes. 2. Woo! Work out for 20 Excellent. seconds. On va aller descendre. On va travailler nos obliques. Le cycliste. Placez-vous sur votre matelas. On bascule le bassin. 2 mains en arrière de la tête. On peut faire side crunch ou le cycliste. 1. C'est Work parti. for 40 seconds. Épaules aux genoux opposés. Si on en veut plus, if you want more, really lengthen that leg. Up, up. Continue, continue, on est capable. N'oubliez pas, on peut toujours choisir l'option, OK, de side crunch. You can always go back to the side crunch option. Les mains sont là pour guider la tête et non pour tirer dessus. All right, keep it up, keep it up. We can do it. We're almost there. Make sure you're breathing. 3, 2, 1. Excellent. Work out for 20 OK. seconds. On va aller sur la planche dynamique. OK, alors si jamais ça vous fait mal à l'épaule, vous pouvez le faire juste plus statique. Et aussi sur les genoux. Alors on se place. Il reste 5 secondes. 3, 2, 1. Et go. Work for On 40 met les seconds. avant-bras. On remonte. On remonte. You can also do it on your knees. What we want is a really nice long spine. Make sure you're breathing. Okay, up, up. Okay, if you also can do it just a static move here. If not, there's 20 seconds left. We could do this. We've got this. Up, 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 up. Always bringing your hands under your shoulders. Les mains en dessous des épaules. Il reste 10 secondes. On est capable. On respire. 5. 3, 2, 1. Woo! Work out for 20 seconds. Excellent. Alors, on va dans la posture de l'enfant. On prend quelques grandes respirations. Félicitations la gang, on a travaillé très fort aujourd'hui. Alors, soit vous avez fait 3 tours des exercices, 3 rounds. If you want more, you could do 4 or 5. You just need to rewind the video a little bit. So great work. Let's do some stretching. All right, so let's start off in a table position, position de la table. On pousse dans les mains et les dessus de nos pieds. On arrondit le dos. On arque le dos. Ensuite, on arrondit le dos. Inspire complètement d'un côté et expire complètement de l'autre. 2 autres. And one more time. And here we go. On va aller dans la planche, pas pour longtemps, we won't stay there long. Take your right leg, la jambe droite, rentrez-le un petit peu comme ça.
On allonge l'autre jambe en arrière. Ça va étirer les fessiers. Et on descend. If you don't go all the way down and you just stay up like this, that's okay as well. Okay, on va faire l'autre côté. So hands on the mat, come back up into plank position. Bring your left leg in, lengthen in the back, and come on down. Take a nice few deep breaths. On retourne en position quadrupède. On retrousse les orteils, on va aller dans le chien en bas. Okay, so downward dog. Okay, pushing your heels towards the ground, mais on les force pas. Just alternate bringing one heel to the ground and the other. On va prendre la jambe droite. Your right leg goes through, okay, your two hands. And then lift up your left hand. Up, 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 up. And then we cross it inside, par l'intérieur. On prend des grandes respirations. Deux autres grandes respirations. On va prendre la jambe droite, right leg back, left leg forward. And then lift up your right arm, up, 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 and cross it through the center. On respire. This is giving you a nice hip flexor stretch in front of your leg, as well as all the way underneath your shoulder, into your back, into your obliques. 3, 2, and 1, and come out of that position. Okay, we're going to go into the frog position that I like so much, that works on mobility. Alors on écarte les pieds, on laisse tomber le bassin, les mains ici, à la poitrine. Puis on laisse gravité nous descendre un petit peu dans cette posture. Okay, so if your heels don't touch, it's okay. It's a process. Éventuellement, ils vont toucher les talons. Okay, mais on ne les force pas. Hands on the ground. Et on déroule vertèbre par vertèbre, comme vertebrae by vertebrae. Rolling the shoulders back. Deux mains en arrière, on ouvre la cage thoracique, on soulève les bras un petit peu. This is going to open up the chest. It's going to stretch the fronts of our shoulders. Make sure you're breathing. 3, 2, and 1. On inspire, bras au-dessus de la tête. Up, 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 up vers le ciel. Et on expire. Félicitations. Good job. I hope you had an amazing workout with me today, and I wish you a great rest of your day. J'espère que vous avez passé un super exercice, des exercices avec moi, et je vous souhaite une merveilleuse journée. À la prochaine!